দিয়া চাহ এক কাপ বনাইছিলোঁ, খাই চাবাচোন। You didn't have to. It's okay. Thank you. You're welcome. আজি বৰ বিজি যেন পাইছোঁ। মেগাজিনৰ আৰ্টিকলটো দিব আছে, এইটোতে লাগি আছোঁ ৰ'বা। অলপ দেৰি হ'ব চাগে নহয়? অলপ দেৰি হ'ব। তুমি শুই থাকা নহ'লে, তোমাৰতো কাম আছে ৰাতিপুৱা। মোৰোতো কাম আছে। ঠিকেই, ঠিক আছে দিয়া, শুই থাক। গুড নাইট। গুড নাইট। লাইটটো অফ কৰি দিম নেকি? নালাগে, ইটছ অ'কে। জয়ন্ত, চৰি। ইটছ অ'কে। আৰে তোমাৰ ইয়ৰ ৱৰ্ক ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট না। এনেও মোৰ অলপ বেছি টোপনি ধৰিছে আজি। গুড নাইট। বেছ মন দি লিখি আছা? আৰু এখন লাভ লেটাৰ নেকি? হা? নহয়, এই কলেজৰ ৰিউনিয়ন আৰ্টিকেল এটা লিখিব আছিল, সেইটোতে লাগি আছোঁ। কিহৰ ওপৰত এক্সেক্টলি? ইটছ কল্ড আ মেছেজ টু ইয়ৰ য়াংগাৰ চেল্ফ। আমি আমাৰ নিজৰে 20 বছৰীয়া ভাৰ্জনক এটা মেছেজ দিব লাগে, গিভিং এন ইনচাইট টু হোৱাট লাইফ ইজ লাইক ইন ইয়ৰ 40s. Just a stupid college tradition, actually. That sounds interesting. মই পঢ়ি চাওঁ এবাৰ। নালাগে নেকি? কমপ্লিট হোৱা নাই, শেষ হ'লে দেখুৱাই দিম তোমাক। আচ্ছা, ঠিক আছে বাৰু। Hello. Hi, Shruti. Yeah, tell me. Did you get my mail? Yeah. Just one sec, okay? Yeah, Shruti, tell me. हाँ Judy, I read your draft and all. It's good. But वो क्या है ना? I mean, this time around we're looking for something more dramatic. Yeah. मतलब your insights into an arranged marriage is cool and everything is okay. But you know, it's a little too old school. No, I completely get it, but you know what? Shruti, this was something which I was going through personally. So I thought that, you know, Yeah, it'd be nice I mean, if... Judy, I totally get that. What you've written is good, really. But you also need to remember, you know, this is a new magazine and we need something that really stands out. I hope you don't mind. Yeah, I understand. Okay, तो आप एक ऐसा करो, rewrite the whole draft and send it to me by tonight. Is that okay? Yeah, sure. Okay, bye-bye. Bye. हेलो चौधरी। हाँ जयंतुदा, कैसे हैं? सब कुशल मंगल? अरे क्या कुशल मंगल, इतने दिनों के बाद फ़ोन कर रहे हो। गुवाहाटी वापस आने का प्लान नहीं है क्या तुम्हारा? अरे भैया, आपको क्या बताएं, अब हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सैडनेस हो गया है रिसेंटली। क्यों, क्या हुआ? लॉकडाउन के बाद घर क्या पहुंचे थे भैया, माँ बाप हमारा लगवा दिया यूपीएससी कोचिंग। बताइए, ज़िंदगी से सारी खुशियाँ छीन लेती है भैया ये एग्ज़ाम। अरे तुमको तो देना था यूपीएससी, तो फिर दुखी क्यों हो? भैया बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। तो फिर
अब देखिए आपसे क्या छुपाना। अब दरअसल यहाँ कोचिंग सेंटर में हमको एक लड़की से प्रेम हो गया था। क्या तुमको? भैया आप तो ऐसा पूछ रहे हैं, ऐसा हमको अलाउ ही नहीं है, मतलब ये सब चीज़ का है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है चौधरी, तुम आगे बोलो ना। अब देखिए 1-1.5 हफ्ता तो हमारा और लड़की के बीच घमासान बॉन्डिंग चला, समझ रहे, एकदम मतलब जिंदगी फुलफिल लग रहा था। लेकिन दूसरे ही हफ्ते एक नुकीला शकल वाला लौंडा हमारा लव स्टोरी में एंट्री मार दिया। बैच टॉपर, 6 फीट हाइट, जबान से लबालब अंग्रेजी और बाप के पास अकूत संपत्ति। आप ही बताइए जयंतदा, हमारे पास एवरेज इंग्लिश, एवरेज इनकम, शकल भी एवरेज है और पर्सनैलिटी तो बिलो एवरेज है। आप ही अनुमान लगाइए लड़की किसको चुनी होगी। अरे यार कोई बात नहीं चौधरी यार, इतनी छोटी सी बात को इतना सीरियसली ले रहे हो तुम? भैया छोटी बात होगी आपके लिए, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। पहले यूपीएससी क्लियर करना होता है, फिर बिहार में मिलती है अपनी पसंद की लड़की। জয়ন্ত, 1 मिनट होल्ड करो। हाँ हाँ भैया हम समझ गए। শুনা না, हाँ কোৱা না। আজি আচলতে মোৰ লগৰ এজনে ফোন কৰিছিল, গধূলিকৈ আমাক লগ ধৰিব বিচাৰিছে। তুমি ফ্ৰী আছা ন? हाँ আছোঁ আছোঁ। কোন টাইম এক্সেক্টলি? এই যে অৰূপ চলিহা যে মানে আমাৰ স্কুলত আছিল, এই যে খুব যে নাটক কৰিছিলে এনুৱেল ডেট, অঁ মনত পৰিছে। তাক আচলতে মই বিয়াৰ পিছত লগেই পোৱা নাই, গতিকে ভাবিলোঁ আজি গধূলিকৈ মাতি দিওঁ। ইয়া চকে উইথ ইউ ন? हाँ য়েছ য়েছ, ভালে কৰিলা। ঠিক আছে, মই কনফাৰ্ম কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে। ইয়া ইয়া ओके श्योर। हेलो चौधरी, हाँ भैया बोलिए। वो तुम जो कह रहे थे ना, उसके बाद क्या हुआ? অৰূপটো চাগে আজিকালি গুৱাহাটীতে থাকে ন? নাই, সি বম্বেত ছেটেল হৈছে, মাক দেউতাকক লগ পাব আহিছে গুৱাহাটীলৈ। অঁ আচ্ছা আচ্ছা, বহুত দিন হ'ল দেই তাক লগ নোপোৱা। তাকে তোমালোকতো টাচতে আছা চাগে ন? মাজে মাজে টেক্সট কৰা হয় আৰু। আগতে স্কুলত ছোৱালীবোৰে বৰ জোকাইছিল তোমালোক দুইটাকে। ছোৱালীবিলাকৰ আৰু বাহানা লাগে, আৰম্ভ হৈ যায়। তাকে তোমাৰতো বাৰু বেলেগ বয়ফ্ৰেণ্ড আছিল তেতিয়া। কেইটামানত আহিবহি? 6-7টা মানত অহা কথা। গ্ৰেট। তোমাক কিবা লাগিছিলে নেকি? নাই, এই কল কল এটা খাওঁ। One more? হৈ গ'ল? Thank you. থেংক ইউ। তুমিও হা? নালাগে নেকি, মোৰ ফটো বৰ ভাল নুঠে মানে। Okay. বহুত এনে ন? You know what, Jayanta? You are a very lucky man. স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে গোটেই ল'ৰাখিনি এই পাছত। I remember. I was there. হ'ব আৰু দেই, বেছি কৈছ। একো বেছি কোৱা নাই হা। আৰু কি জানা, আমি দুয়োটাই অলমষ্ট ইণ্ডিয়াৰ চব চিটি ষ্ট'ৰ কৰিলোঁ, ইউ ন। থিয়েটাৰ যেতিয়া কৰিছিলোঁ, তুমি যিমানেই ভাল এক্টিং নকৰা কিয়, কোনো আহি তোমাক নুসুধে এই ভাল কাম কৰিছা দেই। এভৰিবডি উইল বি লাইক, ছোৱালীজনী কোন? এইবোৰ যে একেবাৰে মিছা কথা। চব এৱাৰ্ড সিয়ে লৈ যায় আৰু আমি খালি বেক ষ্টেজত থিয় দি পেলাই ক্লেপ দিব লাগে। জাষ্ট কাণ্ট হেল্প ইট। আৰু কি জানা, স্কুলৰ পৰা তাই অকল এটাকে চাইছিলে। নাও আই ৰিয়েলি হোপ দেটছ ইউ।
I hope so too. কি যে বকি আছ কেইটা খালি এতিয়ালৈকে খালি ৰিফিল কৰিলোঁ If you don't mind, could you just excuse me for 2 minutes? ইয়া চিয়'ৰ ভাল হৈছে অৰূপ হুম, মই একচুৱেলি তোক আৰু এটা কথা সুধিব আছিল ক মই আচলতে অলপ দিনৰ কাৰণে এই মেগাজিনৰ কামটো এৰিব বিচাৰিছোঁ মানে আই ৱান্ট টু ট্ৰাই ছামথিং ডিফাৰেণ্ট ছামথিং মোৰ ক্ৰিয়েটিভ এবছলিউটলি ভাল কথা গুড ফৰ ইউ আৰু যিহেতু তই এখন পাব্লিশ্বিং হাউচ বহুত দিনৰ পৰা চলাই আছ আই থিংক ইউ উইল বি দ্য বেষ্ট পাৰ্চন টু এডভাইচ তোক এডভাইচ কি কৰিব আছে কাম এণ্ড জইন আছ চিম্পল আৰ ইউ চিয়'ৰ অফ কোৰ্ছ আই এম চিয়'ৰ কাম এণ্ড জইন আছ আৰে ইউ আৰ এ ব্ৰিলিয়েণ্ট ৰাইটাৰ আমি চবেই জানো আৰু তোৰ গোটেই আৰ্টিকেলছখিনি মই ৰিলিজিয়াছলি ফ'ল' কৰোঁ আৰু তই যদি আমাৰ ফাৰ্ম জইন কৰ ইট উইল বি এন এছেট চ' প্লিজ জইন আছ Thank you. I mean, it's really kind of you. Thank you so much. তই ন তোৰ থেংক ইউ তোৰ লগতে ৰাখ আৰু ইয়াত কি আছে গোটেই কামেই মুম্বাইত পৰি আছে উইল ৱৰ্ক টুগেডাৰ এগেইন জাষ্ট লাইক অল্ড টাইমছ আহি যা चौधरी, हाँ भैया बोलिए वो तुम जो कह रहे थे ना उसके बाद क्या हुआ? भैया फिर क्या होना था स्टोरी में अब देखिए लड़की के प्यार में तो हम फुल टाइम पढ़ ही चुके थे तो हम भी सोचे कि मतलब बिना विलम्ब की एक ठो प्रेम पत्र हम भी लिख डालते हैं अब देखिए फुल कविता फॉर्मेट में हम प्यार का इजहार कर दिए सामने से रिप्लाई आता है लुक अखिलेश आई एम नॉट इन द हेड स्पेस टू डेट राइट नाउ समझ रहे हैं आई होप यू अंडरस्टैंड देखिए ये बात बड़ी है अब हम तो भैया बचपन से अंडरस्टैंडिंग है तो हम खुद को समझाए कि लुक अखिलेश कटा है तुम्हारा टिकट प्रोफेशनली कोई बात नहीं लेकिन 2 दिन बाद वही लड़की अपना फोटो डालती है इंस्टाग्राम नीचे कैप्शन में लिखा आता है नेवर अ डल मोमेंट विथ बे अब हम भी सोचे कि साला कौन है बे पता चला ये तो वही लड़का है जो हम बताया था ना वो कोचिंग सेंटर वाला लबालब अंग्रेजी वो बाप के पास अकूत संपत्ति भैया हम मतलब उस दिन हमको लगा कि काटी भी है लड़की तो कितना लहजे से काटी है मतलब कैंची जैसा काटी मतलब सबसे कॉमेडी वाली बात क्या है पता है इसमें क्या? वो साला फोटो भी हम ही खींच रहे उस दिन एक लाइफ लेसन ले लिया कि साला कुछ भी हो जाए दूसरे कपल की फोटो नहीं खींचना है बाद में बहुत दुख होता है भैया मतलब अंदर अंदर से दुख होता है समझ रहे हैं বম্বে হুম তেন্তে নালাগে নেকি মানে অলপ দিগদাৰ হ'ব এতিয়া আৰু লাষ্ট তোক লগ পাওঁতে তই নিজে কোৱা নাছিলি যে ইউ ৱান্ট টু শ্বিফ্ট ৰাইট বাট নাও আই মেৰিড না মানে জয়ন্তৰ গোটেই কাম চামো ইয়াতে ছেটেল এতিয়া শ্বিফ্ট কৰিলে অলপ দিগদাৰী হ'ব মানে চা যদি তই বিচাৰ আই কেন টক টু মাই পাৰ্টনাৰ্ছ এণ্ড এৰেঞ্জ ফৰ ফ্ৰিকুৱেণ্ট ফ্লাইটছ কিন্তু কোম্পানীৰ ছিনিয়ৰ মোষ্ট পজিশ্যনত জইন কৰিবি যিহেতু 6 মান্থছটো তই দিবই লাগিব তাৰপিছত তই গুচি আহ এণ্ড হি ছিমছ লাইক এ ভেৰি নাইচ মেন ইয়া কাম অন হি ইজ গোইং টু ছাপৰ্ট ইউ আৰু তই যদি সঁচাকৈ পাৰ্চু কৰিব বিচাৰিছ থিংক এবাউট ইট প্লিজ পিছতো মানুহটো ক'ত Hey Judy, thank you so much for a lovely evening. Had the best time reconnecting. Would be eagerly awaiting your decision though. Cheers. Any update on the article, Jury? Need to submit ASAP.
Call me in the morning. Reunion 2021. A message to the younger self. Dear young Jayanto, I hope you are well and not smoking too much. I would like to inform you that life is very different in your 40s. No matter what your parents tell you, it does not get easier once you get your degree. That is a scam. You will have work problems, money problems, family problems, and yes, decade-long girl problems. But don't get too disheartened. You will hopefully chance upon someone who makes all these troubles seem worth your while. Someone who has a knack for collecting countless artifacts as a helpless obsession and making you decorate every corner of the house like you always meant to. Someone who will invariably cooperate in all your culinary endeavors, no matter how unsuccessful they may be, and always leave you a compliment, even when the truth, quite literally as in my case, is mostly bitter. One who would force you out of your comfortable sleep, like your dreaded hostel warden from school, and lead you into the most daisy morning walk that you had ever experienced, only to feel content with the one gust of wind, which makes the trouble seem somewhat bearable. Someone who makes you strangely appreciate your cupboard for some reason, a place which now smells of the life that this beautiful woman has brought into your otherwise colorless existence, and leaves you contemplating your luck at least twice a day. Hence, I'd like to conclude by saying that there is hope after all. If for me, then for you too. So, just do whatever it is that you're doing and be grateful. Regards, your happier self, Jayanto.